lugar y vamos a pedirle a los niños pequeños, ¿de qué edad a qué edad, Vela? Solamente los niños pequeños, los jovencitos se quedan. A los maestros tomen su ruta para ir abajo a ministrar a los niños. So all the children under 9 years of age, you can go to your class. Quiero tomar este momento mientras salen los niños While the children go to their class, para poder hacerte una invitación. I want to make you another invitation. Una invitación a la misericordia y a la gracia. The invitation is to the mercy and grace. Escúcheme por favor esta invitación. Listen please to this invitation. Esta es una invitación a la misericordia y a la gracia. This is an invitation to mercy and grace. Ok. ¿Cuántos conocen la parábola del buen samaritano? Levánteme la mano. How many of you know the parable of the Good Samaritan? A ver, quiero saber si conocemos la parábola del buen samaritano. Levanta la mano bien alto. I want to see if you know the parable of the Good Samaritan. Raise up your hand. Esta historia dice que un hombre The story says that one man fue atacado y fue herido, ¿verdad? Por unos bandidos. he was attacked and he was wounded by some bandits. Lo golpearon y lo dejaron casi muerto en el camino. They beat this man and they left him half dead in the way. ¿Verdad que sí? Y Right. dice la historia que venía un sacerdote a su turno en el templo. And it says that on the way, a priest was going towards the temple because it was his turn Y of the hour. dice que vio a aquel hombre tirado. And he saw this man laid in the street. ¿Y qué hizo? And what did he do? Di conmigo, pasó de largo. He saw him, he looked at him, and he just walked away and kept Recuerda, going. el sacerdote es un embajador de la misericordia y de la gracia. A priest is an ambassador of grace and mercy. Solamente lo miró, He just saw him, vio su necesidad he saw his need, y pasó de largo. and he kept going on his way. Después detrás de él venía uno de sus discípulos llamado Levita. And behind him came one of his disciples, which was called a Y Levite. siempre lo que ve el alumno hacer a su maestro, eso hace. Almost always, whatever the student sees his master or teacher do, that he copies. ¿Qué hizo este Levita? What did his Levite do? Lo evitó. He avoided him. Ok, lo miró y vio su necesidad y pasó de largo. He saw him, he saw his need, and he kept going. Ok, estos son los representantes de la misericordia y de la gracia. These two first men are the representatives of grace and mercy. Porque para ellos era más importante los ritos religiosos en un templo. Because for them, it was a lot more important to continue on with their rituals and doing what they had to do in Pero church. detrás de él venía un hombre samaritano. But behind these two men was a Samaritan man. No era un judío. He wasn't a Jew. No era un hijo de la promesa. He wasn't a son of the promise. Escucha, era un samaritano. He was a Samaritan man. Alguien de qué que consideraban los judíos una raza más inferior. It was a person who was considered by the Jews as a low-class person. Dice que cuando vio a ese hombre tirado y vio su condición, The word says that when he saw the man laid prostrated on the floor, Di conmigo, half dead, he had compassion di on him. conmigo, se detuvo. Say with me, he Dice, stood still. se acercó, He went close to the se man. detuvo, He stood still. se acercó He got close to the y man, atendió a la necesidad. and he attended to the need. ¿Ok? Este es un llamado a la misericordia y a la gracia. This is a call to mercy and grace. Hoy está herida Venezuela. Today, Venezuela is hurting. Está herida su gente. Their people are hurting. ¿Ok? Hace un rato le pregunté a un hermano, ¿cómo estás? Y And me I dijo, asked- con el corazón pequeño. And I asked the brother, and I asked him, how are you? And he said, I come with my heart so small. ¿Por qué? Porque se duele lo que le pasa a su pueblo. Because it hurts what's happening to my country. Y es cuando la iglesia And it's when the church debe de dejar los ritos y las liturgias para parar y acercarse. needs to let go of their rituals and the liturgies and
needs to come across this person. Y lo que para ti, para mí puede ser pequeño, puede ser una bendición para los que están en necesidad. And what for you and I can be something small, can be something great for someone who's in great need. Por eso estas semanas That's why these couple of queremos weeks, invitarte we want to invite you a que tú puedas traer lo que de lo mucho que Dios te ha dado, compartir un poquito para nuestros hermanos heridos. of all of that you've received from God, you would bring a little bit of it Tus so that we can give them to the people who are hurting right Tus now. aportaciones puede ser el aceite o el vino que sana las heridas. Whatever you give up, whatever you give, you sow, is something that can heal somebody's wounds. Va a haber una aportación de la congregación, pero queremos que también tú y yo podamos de nuestra bendición personal podamos aportar también. There's going to be an offering given up to them, but we would like to invite you to also be part of it and give a little of the much that you have. Lo vamos a canalizar a las personas correctas We're going to give it to the right people para que ellos hagan el traslado. so they can take it to this place. Así que congregación, So congregation, no seamos como el sacerdote y el levita, let us not be like this wicked priest and this Levite, de asegurarnos que no nos falte nada en casa. that we make sure that we don't lack nothing at home. Saca un poquito de lo que tienes y comparte con nuestros hermanos. Bring something of the much that you have and share with your brothers and sisters. Dios dio lo mejor de Él para ti, para mí. God gave of himself for you and I. Hoy tú y yo podemos dar lo mejor para los necesitados. You and I today can take on a decision to give the very best to those who are in La need. Madre Teresa dijo, The Mother Therese said, no le des basura a los pobres, don't give garbage to the poor. ¿ok? Seamos generosos. Let us be generous. Así que en estas semanas vamos a estar recolectando algunos artículos So during these next couple of weeks, we're going to be o donaciones receiving donations or small que vamos articles a poner específicamente en nuestras plataformas, that we're going to specifically put in our de esos platforms artículos que van a ser esenciales para ellos. of those things that you give that are going to be essential to them. ¿Cuántos son samaritanos en este lugar? How many of us are Samaritans in this place? Sion es una iglesia samaritana. Zion Church of Chicago is a Samaritan church. Por eso es muy importante donar a la iglesia para que la iglesia donemos a los necesitados. That's why it's very important that the church would collaborate and donate so that we can give to others. Así que ahí les dejamos la invitación. So we leave that invitation in your ¿A hearts. qué? A la misericordia y a la gracia. To what? To mercy and grace. Queremos decirle al pueblo venezolano We want to tell the people from Venezuela que Dios está con ellos that God is with you, y que nosotros vamos a hacer un ungüento para ellos. and so are we. Porque con lo poco, Because with the very little, Dios hace mucho. God does much. Dale un aplauso al restaurador de las naciones que es Cristo Jesús. Praise God, He who restores all things. Acércate por favor ahí a Isaías, a Jorge. Please go close to Isaiah or George. Abrazarlos a ellos es abrazar a Venezuela. When you embrace them, you're embracing Venezuela. Ora por ellos durante toda la semana. Pray for them during the week. ¿Sale? All right? ¿Cuántos están listos? How many of you are ready? Esa no era la predicación. That wasn't the preaching. ¿Cuántos están listos? How many of you are ready? Vamos a hacer el cierre de este congreso. We're going to close up with this conference. Padre, te damos la gloria Father, we give you the glory. a ti, To you, al fundador de la iglesia. the founder of this church. Este no es una organización religiosa. This is not a religious organization. Este no es un proyecto del pastor Heredia. This is not a project of our pastor at Este es Heredia. el cuerpo de Cristo. This is the body of Christ. Y hoy queremos ser parte de la edificación. And today we want to be part of the rebuilding. Trae convicción Bring conviction al corazón de cada uno de tus hijos. to the hearts of every child of En el yours. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Dale una sonrisa al que está a tu lado Smile, give a smile to the person next to you y dile, and tell them eres invitado al proyecto más importante de tu existencia. you're invited to the greatest project of your existence. El llamado que Dios nos ha dado no es a cantar. The calling that God has given us is not to sing.
el llamado que Dios nos ha dado no es a tocar un instrumento. It's not a real calling to say that I've been called to play an instrument. El llamado que Dios nos ha dado no es a ser buenos oradores. And the calling that God hasn't given us is to be great speakers. El llamado de Dios es a edificar y reedificar su iglesia. But the calling that each and one of us has from God is to rebuild His church. Todo lo que no esté canalizado a reconstruir la iglesia es un proyecto egoísta. Everything that is not led to rebuilding His church, it's only something that is selfish. No puedo volver a lo que enseñé ayer o a lo que enseñó Frank, Ricky, Javi. I can't go back, unfortunately, to what I taught yesterday or what Ricky, Frank, and Javi taught. Pero gracias al don que Dios le ha dado a Chente y a su equipo, But thanks be to God, to the gift that Chenton has in his team, está en nuestras plataformas las enseñanzas del día de the ayer. teachings are on our platforms. Dale un aplauso a Dios por el don y el talento de ellos. Praise God for their gift and talent. Ok. Amen. No puedo volver a ello, I can't go back to it, pero hoy quiero hablar lo que Dios ha puesto en el corazón. but today I want to speak to you about what God has said in my heart. No hay nada más gratificante. There's nothing else more gratifying. Escucha esto. Listen to this. No hay nada más gratificante, There's nothing more gratifying ¿ok? Que ver el resultado del trabajo que hemos hecho. than seeing the result of the work that we have done. Yo no sé si tú te has dado cuenta I don't know if you've noticed que hay cosas que hemos puesto nuestro corazón en ellas. that there's things that we've set our hearts on, Sea un sueño, whether it's a dream, sea un proyecto, whether it's a project, sea un asunto familiar or whether it's something with your family o member personal. or personal. Y tú sabes cuán importante es para ti. And you know exactly how important it is for you. Déjame decirte algo. Let me tell you something. La importancia The importance de ese proyecto of this project determina tu entrega. determines how much you give of Por yourself eso, towards it. la iglesia para muchos de nosotros no es importante. That's why for many of us, church is not important. Por eso tu corazón no está en el proyecto de reedificarla. And that's why your heart is not inclined into rebuilding the church. Pero cuando tú emprendes un negocio, But when you start up a business, aquí hay algunos que tienen algunos negocios. there's some that have their own business here. Ricky tiene su propio negocio. Ricky has his own business. Vicente tiene su propio negocio. His brother has his own business. Jorge tiene su propio negocio. I'm sorry, his father has his own business. George has his own business. Nene tiene su propio negocio. RC has his own business. Maribel tiene su propio negocio. Maribel can cook really Ah, good. Sí. Anybody wants orders, talk to Maribel after church. Es su negocio, hija. It's her business, and she's ¿Ok? very good at it. Pequeño, pero lo es. It's small, Pero but ahí very te va. satisfying. Cuando tú empiezas a construir tu negocio, When you start off your business, pones tiempo, you put in time, pones esfuerzo, you put in all of your y strength into pones it, dinero. and you put money, Escucha, y te sacrificas en otras cosas. and you sacrifice yourself in other things. ¿Por qué duele el corazón cuando tú ves una nación herida? Why is it that your heart hurts when you see a wounded country? Porque esa nación está devastada. Because this nation is devastated. Porque un temblor la sacudió y la convirtió en ruinas. Because a couple of earthquakes, not just one, a couple of earthquakes set it into ruins. Y es exactamente como se encontraba Nehemías. And it's exactly how Nehemiah found himself in. ¿Te acuerdas lo que hemos enseñado en liderazgo, Luis? Have you remembered what we taught in leadership, Louis? ¿Se acuerdan los libros que hemos listo de liderazgo, chavos? Do you guys remember those in leadership, the books that we've studied? Nehemías se encuentra en el palacio. Nehemiah finds himself in the palace. Vive con un rey. He lives with a king, Tiene un trabajo acomodado. and he has a comfortable job. Pero de repente vienen de donde él es unos parientes. But a couple of relatives come from where he's from and come and visit him. Di conmigo, y siempre hay curiosidad. And there's always curiosity. Muchos de ustedes se conectan con su pueblo para ver qué está pasando en su pueblo. Many of you still talk and you still see face to face your relatives
to see what's going on and with them and what's going on around your Siempre town, right? preguntas por gente de donde tú vienes. You always ask about the people from the place you come from. Y cuando él los vio, los llamó y les dijo, ¿qué onda? ¿Cómo va todo allá? And when he saw his relatives, Nehemiah, he asked them, how's everything? What's up? What's going on? Dice, el pueblo está en devastación, en demolición. And the people see him and they say to him, sadly, Su gente- all of the people, all of your people Su- are devastated. Su gente está herida. His people are wounded. Su gente está en depresión. Your people are in Su depression. gente está en lamento. Your people are lamenting. Es un desastre ese lugar. This place is a disaster. Y cuando escuchó Nehemías esto, And when Nehemiah heard this, su corazón se le hizo pequeño. his heart became small. Hoy nosotros puntualizamos los errores de la iglesia. Today, you and I have the ability to criticize the mistakes in the church, La ruina y las deficiencias de la iglesia. the ruins and the deficiencies in the church. Y lo único que hacemos And the only thing that we do es dar sugerencias, pero nada más que is eso. that we suggest, but we don't do nothing La else. iglesia no necesita sugerencias. The church doesn't need your suggestions. La gente necesita hombres y mujeres The church needs people and men and women que se duelan como se dolió Nehemías por that, su pueblo. that are wounded deeply in the heart like Nehemiah was. Gente que se duela como se está doliendo Jorge y Isaías en este momento. People that would hurt like George and Isaiah at this very moment La for the country. iglesia necesita hombres y mujeres The church needs men and women que no vean la deficiencia de la iglesia, That- sino lo que pueden hacer por la iglesia. that don't just see the deficiencies and mistakes of the church, but they do something about it. Pastor, yo no tengo dinero. Pastor, I don't have any money. No tienes porque no das. You don't give because you don't have because you don't give. Y lo que tienes no lo quieres dar, que es tu tiempo y tu esfuerzo. And the very little that you have, you don't want to give it up, which is your time and Porque your strength. nos encontramos tan enfocados en nosotros mismos como en el pueblo de Ageo. Because we're so focused on our miserable lives, just like the people in Haggai. Nehemías se metió por días y lloró y ayunó. Nehemiah went and he locked himself up and he cried and he mourned. Yo me pregunto si hoy hay un remanente en la iglesia, y no hablo de Sion, hablo de la iglesia en general, And I'm speaking to the body of Christ. I'm asking myself that there's a remnant in the body of Christ que sabemos que la iglesia no está donde debería estar. Come on. that knows very well that the church La is not where it's iglesia supposed to be. no está donde debería estar. The church is not where it's supposed to be. ¿Cuántos de nosotros, el remanente, nos metemos y oramos y lloramos y nos afligimos? How many of us realistically, the small remnant that's here, do we go into our rooms, do we lock the door and we pray? Pero Nehemías no hizo ni dijo lo que tú y yo decimos el día de hoy. But Nehemiah didn't say what you and I say today. I'm fine. Yo estoy bien. I'm okay. I don't care about other people. A mí no me interesa lo que le pase a los demás. Yo estoy bien. No necesitas decirlo con palabras. You don't have to say it with words. Las actitudes lo dicen por ti. Your actions yell it out for you. Escucha, tus actitudes y mis actitudes hablan más fuerte que nuestras palabras. Your indifference and my indifference speak louder than words. Y yo me pregunto si la iglesia, el remanente del día de hoy, And my question today, the body of Christ, the small remnant that's left, al ver el dolor de la iglesia y su necesidad, to see the pain of the church, do we see the need? vamos a dejar que el corazón se nos desgarre en misericordia y en gracia. Are we going to allow our hearts to break in mercy and grace? La iglesia de hoy está cometiendo un error. The church nowadays is making a mistake. Que no nos plantamos en una casa, en un lugar y echamos raíces. And that we don't plant ourselves in a church, in a home church, and we don't grow roots in it. Hoy encuentro a muchos jóvenes andando de evento en evento, de iglesia en iglesia. Today I see the youth, a lot of youth, going from event to event, to city, to different conferences. Frank dijo el día de ayer algo. Frank said something important yesterday. Plántate en el plantío de Dios. Plant yourself
in the field of God, no de un ministerio, not of a certain ministry, no de una figura, not of a certain figure, no de unos amigos, not of some friends no de una banda musical. or a musical band, Plántate en la iglesia de Jesucristo. but plant yourself in the Echa church of raíces Christ, y da grow fruto roots, para su gloria. and give fruits for His glory. No necesitas ir a China para utilizar el ministerio de la misericordia y You la don't have to gracia. go to China in order to take on the ministry of grace and mercy. Empieza en tu casa, Begin at home. empieza en tu iglesia. Begin at your church. ¿Te preocupas por el bienestar de la iglesia el día de hoy? Are you worried of the well-being of your church? ¿O eres tan indiferente a sus necesidades Are you so indifferent to the needs of que it te haces como el sacerdote y el levita de la vista gorda? that you do like that one wicked servant of God and Levi? Así estaba su pueblo en los tiempos de Ageo. That was the same way that the people in Haggai were. Pero yo traigo una buena noticia para ti. But I brought some good news for you. Número uno, Number one, sin comparaciones. without comparisons. ¿Ok? Ya Dios dijo, God already said, la razón por la que no son prósperos y bendecidos como yo quiero bendecirlos the reason why you're not prospering and you're not blessed like I want you to be es porque ustedes han desobedecido y se han resistido a construir mi iglesia. is because you resisted yourselves and you lacked obedience in what I've told you to Y do. por esa causa, And because of this, yo voy a soplar y voy a hacer que el viento se lleve todo lo que tú has acumulado. I'm going to blow over your finances. I'm going to let the wind take your wealth away from you, Pero says the eso Lord. no es todo, mis amados. But that's not it, beloved. Dice, por causa de tu desobediencia, Because of your disobedience, voy a hacer que retenga el cielo la lluvia. I'm going to let the heavens refrain from pouring out the rain. Cuando no hay lluvia, When there's no rain, hay escasez. there's lack. Cuando no hay lluvia, When there's no rain, no hay producción. there's no production. Cuando no hay producción, When there's no no production, hay abundancia. there's no abundance. Entonces dijo Dios, no va a haber abundancia. So God is saying in His Word, through His Word, Mientras- there's not going to be any abundance. Mientras tú te resistas a obedecer mi palabra. While you continue to rebel in your hearts and resist to my word, ¿Cuándo le vas a dar prioridad a mi casa antes de poner toda la prioridad en la tuya? when are you going to give priority to my house instead of yours? Wow. Mira lo que dice la escritura. Listen to what Scripture says. Allí si me llevas a Ageo 2, Chente, por favor, del 1 al 9. If we can go to Haggai chapter 2, verses 1 through 9. Mira lo que dice. Listen to what it says. Entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, gobernante, hijo de Salatiel, y al gobernador de Judá, y a Jeshua, hijo de Sadoc, el sumo sacerdote, y escuche esto por favor, y al remanente del pueblo de Dios ahí en la tierra. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo, su antiguo esplendor? ¿Cómo se comparará este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jehú, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Di conmigo, tengo que ser fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra. Di conmigo, manos a la obra. Dice, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Mira lo que sigue diciendo. El Espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometió cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Di conmigo, no teman. Pero mira lo que dice. El Señor de los ejércitos celestiales dicen: dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, los océanos y la tierra
firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren esto, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Amen. Then on October 17 of that same year, the Lord sent another message through the prophet Haggai. Say this to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of God's people there in the land. Does anyone remember this house, this temple, and its former splendor? How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. But now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. My spirit remains among you, just as I promised when you came out of Egypt. So do not be afraid. For this is what the Lord of heaven's army says. In just a little while I will again shake the heavens and the earth, the oceans and the dry land. I will shake all the nations, and all the treasures of all the nations will be brought to this temple. I will fill this place with glory, says the Lord of heaven's armies. The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of heaven's armies. The future glory of this temple will be greater than its past glory, says Jesus. And in this place I will bring peace. I, Jesus, have spoken. It's Jesus. Escucha esto. La palabra de Dios viene al viene al liderazgo gubernamental. The message comes clearly to the leadership of government, Pero también viene al liderazgo espiritual. but it also comes to the spiritual leadership. Pero lo que me llama la atención es que menciona una tercera categoría, But what calls out my attention is that it speaks of a third category. al remanente que ha quedado. For the remnant that's been left behind. Escucha esto. Listen to this. Los muertos no pueden edificar la iglesia de Jesucristo porque ya pasaron The dead a otro plano. cannot rebuild God's temple because they have gone away. Una persona que está muerta espiritualmente, A person who is dead spiritually, no hay nada que hacer si no experimenta una resurrección. there's nothing that he or she can do unless he experiences or he experiences Pero en lo natural resurrection. But in the natural, había quedado un remanente. Remanente es un pequeño grupo de los que sobrevivieron a las adversidades. a remnant have been left behind, and a remnant is a small group of people out of many. Pero mira ese mensaje a este liderazgo espiritual y al remanente en el pueblo de Dios. But listen to the message that is given to both. Dice, a ustedes que han quedado, To those who have been left behind, a ustedes que han quedado, those who have been left behind. tú y yo seguimos en la tierra, You and I are still on this earth. tú y yo seguimos teniendo vida. You and I still continue to Dios have life. quiere que tú y yo seamos ese remanente. You and I, God wants us to be that remnant. Pero mira lo que Dios dice a ese remanente. But listen to what God tells this remnant. Dice, ustedes conocieron el primer templo. You guys knew how the temple was before. Ayer te dije que hubo 2 templos construidos en el pasado y fueron demolidos. Yesterday I spoke of 2 temples that we know of the Bible that were demolished. El templo de Salomón lo derribaron los babilonios. The Babylonians were in charge of destroying Solomon's temple. Este templo que construyeron
en el tiempo de Ageo lo destruyeron los romanos. The temple that was left in ruins in the time of Haggai Pero dice was el destroyed by the Romans. Pero dice el Señor But the Lord says, que bien se va a construir proféticamente, que se va a construir un tercer templo. but prophetically, it's already in the works that the temple in the Middle East is going to be built again. Y en lo natural And in the natural, ya están en los planos de edificar un tercer templo. they're already in the works of building this third Pero temple. ahí te va. But here goes. ¿Sabes quién se va a sentar a gobernar en ese templo? You know who's going to sit there and govern over that temple? El anticristo. The Antichrist. El sistema religioso le va a construir un templo al anticristo. The religious system is going to build a temple for the Antichrist. Pero hay un tercer templo que está construyendo el Padre Celestial a través de su Hijo amado But there's a Jesucristo. third temple in the heavens that the Father is building through His Son. Y no es un edificio, And it's not a building. es un cuerpo llamado la iglesia. It's a body named Es un the templo church. espiritual. It's a spiritual temple. Y ahí el único que se va a sentar a reinar es el Rey de Reyes y Señor de Señores. And the only Y one su who's gonna nombre es sit there Cristo Jesús. And reign forever is Christ Jesus, the Ahí Lord of no- Lords and King of Ahí Kings. no va a gobernar ningún líder, ninguna figura, ninguna iglesia. Nobody else is going to govern there. Ahí va a gobernar la cabeza que es Cristo Jesús. The head, which is Christ Jesus, is going to govern over all. Pero mira esto lo que le dice al remanente y te lo dice a ti y a mí. But look at what He says to the remnant, and He's saying it to you and I. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en el evangelio. Many of us, or some of us, have spent many, many years in the Word. Levánteme la mano, ¿quién lleva 30 años en el evangelio? Levánteme la mano, por favor. Who's been a believer for over 30 years? 20 años, levánteme la mano, por favor. 20 years. Algunos de ustedes nacieron en el evangelio. And most of us, we were born in the Word. Y yo creo que en los inicios, en la iglesia donde crecieron en Venezuela, And I believe that in the beginning, in the church that you grew up in Venezuela, experimentaron en algún momento el avivamiento de la presencia del Espíritu Santo moviéndose con señales, milagros y prodigios. you experienced the move of the Holy Spirit where He moved in signs and wonders and miracles. Nosotros lo experimentamos en Michoacán, México. We've experienced it in Michoacán, Mexico. La gloria descendía, The glory would descend. los paralíticos caminaban, Those who were paralyzed los would ciegos walk. veían. The blind would see. Yo lo vi con mis propios ojos. Even cancer was healed of a woman, and my eyes saw it. En una de las arenas más importantes en la Ciudad de In México, one of the great arenas in the city of Mexico, nosotros vimos profetizar y hablar en lenguas a los niños. we saw the children prophesy and speak in tongues. Nosotros fuimos perseguidos siendo una iglesia pequeñita en nuestro pueblo. We were prosecuted even as a small church in a small city. Nosotros no nos aburríamos en reuniones de 4 o 5 horas. We would not grow bored when we were in services for 4, 5, or even 6 hours. Nosotros nos desesperamos 1 hora y media y ya queremos irnos a alimentar Nowadays, la carne. We are here an hour and a half, 2 hours max, and we're so nervous. ¿Y sabes qué? And you Dios know te what? permitió sobrevivir hasta el día de hoy. And God allowed us to survive even until Y today. Dios te dice, tú eres el remanente. And God is telling you and I, you Tú are the viste remnant. lo que sucedió en el pasado. You saw what happened in the past. Pero lo que pasó en el pasado But what happened in the past no se va a comparar con la gloria venidera. doesn't compare to the glory that's about to Escucha. come. Listen, Tú no puedes perderte de ser parte de la segunda gloria en la iglesia de you Jesucristo. cannot miss out on the latter rain that is coming. Pero para eso tienes que ser el remanente. But for that, you need to be part of the Aquel que remnant. aguanta el tirón cuando las cosas se ponen difíciles. He who is patient enough when we're going through difficult moments. Aquellos que se esfuerzan. Those who go the extra Aquellos mile. que invierten su tiempo, su esfuerzo y su dinero en el evangelio. Those who invest their life, their time, their money, their wealth, their rich. Hoy cada día vemos más enterrando los dones y los talentos. Nowadays we see a lot of people burying Dios their te gifts dio and un talents. don, Dios te dio un talento. God gave you a gift and He gave you a Y talent. no te lo voy a repetir porque le hablamos el otro domingo y ayer lo habló Frank. And I'm not going to repeat this because we heard it last Sunday and Frank spoke about it yesterday. No es cuánto te dio Dios, es
¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? It's not how much God has entrusted you with gifts and talents. It's what are you doing with it? Pero es que como veo que Eunice no está echando a andar su don, ¿por qué tengo que echar el mío a andar? But since I don't see Kokoni exercising her gift or her calling, why should I? ¿Por qué si Nene está enterrando su don, por qué no enterrar yo el mío? If Nene is burying his gift, why shouldn't I bury my own gift? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que te ha dado a ti. Because God is going to call each and one of us individually to account Y of el- what you did, what He entrusted you with. Y el remanente And the ha remnant entendido eso, has understood this. que de lo que Dios te dio es para edificar su iglesia. That what God has given you is so that you edify Lo the que church. Dios te ha dado económicamente no es para que tú vivas una mejor vida financiera. What God has entrusted you with economically is so that you become Es para a que good tú steward of it. seas parte del crecimiento de la iglesia en la tierra. And so you become part of the growth of the church. Tus esfuerzos, Everything that you pour Tu your life tiempo. into, your time, tu don, your gift, tu talento, your talent, tu servicio, your service, el ser una espalda, como dijo Ricky, para levantar a otros, to be somebody's back, to lift up somebody else. es lo que construye la iglesia. It's what builds the church. No es cuánto sabes. It's not how much you know. Escucha, no es a quién conoces. It's not who you know. Es lo que tú eres responsable de hacer en el tiempo que Dios indicó. It's what you are responsible for in the time that God has given you to Me live. encanta Esther. I love Esther. Me encanta Esther. I love Esther. Dios la llamó de un pueblo que ni siquiera estaba en el mapa. God calls her from a small town that wasn't even in the map. Quedó huérfana. She was an orphan. Se la entregaron a su pariente. She was given to her closest relative. Su pariente se movió de un pueblito a una gran ciudad. Her relative moved from that small town en to ese a big city. tiempo- And in that moment, Escucha, el rey por la desobediencia de la reina. the king, because of the disobedience of the queen, Que la iglesia escuche lo que el Espíritu dice. may the church listen to what the Spirit of God Por is saying. causa de la desobediencia de la reina, Because of the disobedience of the queen, el rey destituyó a esa desobediente. that king disposed of that queen. Y dijo, And he said, hagan un desfile, I want you to make a parade. hagan una convocación, And I want you to make a calling. vayan a todas las aldeas And I want you to go to all the nearest y towns. traigan a todas las jovencitas, And bring all of the young women. prepárenlas. Prepare them. Se metieron en un proceso de purificación. These young women went through a process of purification. Las enseñaron a caminar. They taught them how to walk. Muchos de los creyentes no sabemos ni caminar en el evangelio. Many of us believers don't know how to walk the right way in the Porque gospel. faltan líderes que los instruyamos y los discipulemos, dijo Frank ayer. Because there's leaders that are needed to disciple them and teach them the right way. Hoy hay muchos asistentes, pero pocos discípulos. There's many, Come on. many assistants, but very few disciples. Muchos asistentes, pocos discípulos. Many, many assistants, but very few disciples. Esther fue discipulada con un propósito. Esther was discipled for a purpose. Y en un momento, And in a moment in quizás time, le dijo a su pariente, maybe she told a relative, ¿tú crees que el rey me va a escoger a mí siendo una pueblerina? do you think that the king is going to look at me being out of the outskirts of the Y city? parece que hubo un pero en Esther. But it seems that there was a but Te lo in voy a- the life of Esther. Te lo voy a decir por qué. And I'm going to explain El why. pero de Esther no fue en Esther, está en los miembros de la iglesia del día de hoy. The but had nothing to do with Esther. It had to do with the members of church today. No tengo tiempo, I have no time. no tengo dinero, I don't have any no money. tengo esto, I don't have this. no tengo lo I otro. don't have that. Excusa An excuse tras excusa behind another tras excuse. excusa. Behind another Le damos excuse. más importancia al trabajo, We give more importance to work. le damos más tiempo a la vida social. We give more time to social Pero a la media or to our life. reconstrucción de la iglesia no tengo tiempo, no tengo dinero y no tengo But fuerzas. for the rebuilding of the church, the reconstruction of the church and the body of Christ, we have no money, we have Y no strength, we have no conmigo time. muchos peros. Say with me, a lot of buts. Pero escucha, But listen, Mardoqueo Mordecai, le dijo, he said to her, si tú
no quieres hacerlo, if you don't want to do so, Dios va a levantar a alguien, pero va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. but he's going to do what he purposed in his heart to do no matter what. Y tú te vas a perder la oportunidad que te está dando Dios. And you're going to miss the opportunity of a lifetime. Deja decirte con todo mi corazón, I want to tell you wholeheartedly, tú no puedes perder la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy para hacer una diferencia en tu you generación. cannot miss out on this opportunity that God has given us today. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, si no lo haces tú, if you don't do so, Dios va a levantar a alguien God is going to raise up somebody else, y tú te lo vas a perder. and you're going to miss out. Y tú te lo vas a And perder. you're going to miss out. Pero mira esto, lo que le dice al remanente, But listen to what he says to the remnant. ¿ok? Lo que le dice al remanente, What he says to the remnant. le dice, estás a punto de experimentar el resultado de todo tu esfuerzo y todo tu trabajo. You're about to experience the result or the outcome of everything you worked for. Solamente tú sabes lo que te ha costado construir lo que tienes. You only know how much it's cost you to rebuild Y es what you have. porque has puesto tu vida, tu energía, tu esfuerzo y tu dinero allí. And it's because you've laid down your life, your strength, your time, your money, your resources on that. Mi pregunta es, ¿cuánto has estado edificando en la iglesia? My question for you today and for me is, how much have you been ¿Tú giving crees to que this los, church? ¿Tú crees que los dones y los talentos fue para recibir aplausos y reconocimientos de la gente? Do you believe that the gifts, the calling, and the talents that you have are so you can receive the applause of the people? Fue para bendecir a la iglesia. It's so that we can bless the church. Amen. Decía Ricky el día de ayer, Ricky said yesterday, no tengamos una mentalidad de que al venir a la iglesia alguien más nos cargue. we should not come with the mentality thinking that somebody else should carry me. Siempre venimos a recibir, pero no queremos dar absolutamente nada. Many times we come just to receive, but we don't give anything back. Dice que los más fuertes tienen que llevar a los más débiles. The word of God says that those who are stronger in the faith Pero- should carry those who are Pero weaker. los débiles no pueden mantener una identidad But de those who- enfermos, But those who are weak cannot maintain the mentality of being sick or ill, de débiles, of being weak, de impotentes. of being impotent. Se vale que te cargue alguien cuando tú estás atravesando por algo difícil. It's good, it's valid when somebody carries you or lifts you up when you're going through a difficult moment. Pero mi pregunta es, But my question for you today ¿cuándo is, vamos a salir del yo when are we going to come out of para yo ourselves cargarme a alguien en mis espaldas para llevarlo donde no puede ir él en ese so that I momento? can carry a person who is weaker than me and can make it to the place he needs to get to? ¿Para qué, pastor? La gente no es agradecida. But for what, Pastor? For what reason? People are not grateful. Si yo sirviera a Dios por la retribución de la gente, ya hubiera renunciado hace muchos If I was años. to serve God because of the retribution of people, I would have given up a long time ago. Hay gente que le he invertido tiempo, le he invertido muchas cosas y no te dan las gracias. The pastor says, and this is true, he's invested in so many people, and there's people that are so ungrateful that have never said thank you. Pero tú y yo no servimos a Dios para recibir las gracias de la gente. But you and I do not serve God so we can receive a Tú y yo thank you servimos a from Dios people. por la gracia que Él nos dio para darle a otros. Amen. You and I serve God because of the grace that he has given us and he's imparted over us. Quiero terminar I want to finish up hablándote de un punto más. speaking to you about one more point. Dame chance, el Congreso es una vez al año Give me a chance, give me a break. We only have a conference once a year. y los que hoy vinieron nada más, no te quejes, ayer estuvimos nosotros y escuchamos 4. And for those who are still here, don't complain at all because we stood here for 4. Un pacto de Dios con los They were great. constructores. A covenant with his rebuilders. Escucha esto, un pacto de Dios con los edificadores. A covenant from God with his construction Esto workers. no es con todos, esto es con los edificadores. This is not with everyone. This is for those few who have chosen to work with Segunda God. de Crónicas 2 Chronicles 7 del 11 al 16.
7:11 through 16. Mira lo que dice. Listen to what it says. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche, escucha, después de terminar de construir, luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren la cosecha, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta del egoísmo de su conducta y de su perversidad, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se levante en este lugar, pues he elegido el templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre y no el nombre de nadie más. Yo vigilaré sin cesar, porque es muy apreciado para mi corazón. So Solomon finished the temple of the Lord and as well as the royal palace. He completed everything he had planned to do in the construction of the temple and the palace. Then one night the Lord appeared to Solomon and said, I have heard your prayer and have chosen this temple, the place for making sacrifices. At times I might shut up the heavens so that no rain falls, or command the grasshoppers to devour, it's the locusts, not the grasshoppers, to devour your crops or send plagues among you. Then if my people who are called by my name would humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from the heaven and will forgive their sins and restore their land. My eyes will be open and my ears attentive to every prayer made in this place. For I have chosen this temple and set it apart to be holy, a place where my name will be honored forever. I will always watch over it, for it is dear to my heart. Amen. El apóstol Pablo The Apostle Paul dice que antes, says that, di conmigo antes, say with me, before. dice, ustedes presentaban sus miembros, su cuerpo, Before you would offer up your bodies escucha, para el members, deseo de su carne. to the desires of your flesh. Pero ahora But now, presenten sus miembros como un sacrificio santo y agradable delante de Dios. present yourselves as a living sacrifice, holy unto the Lord. En la consagración de cada uno de nosotros In the consecration of each and one of us está la consagración de la iglesia. is the consecration of the church. Y dice Dios, cuando tú te consagras para mí, And the Lord says today that when you set yourself apart dice, for me, hay un pacto sobre ti de bienestar y de protección there's a covenant that I've made before you of well-being, y de bendición. of blessing. Escucha esto. Listen to this. Hizo un acto Salomón, y aquí voy a terminar. Solomon made an act before God Di conmigo, después de reconstruir. after rebuilding. Dice que Salomón It says that Solomon consagró, consecrated, apartó, he set apart, dedicó he dedicated el cuerpo. the body. ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar dedicada a Dios y no a los deseos de la carne? Until when are we going to decide to consecrate ourselves, set our lives apart for God instead of ourselves? Pero escucha, porque aquí termino. But listen, please, because we end with this. Cuando terminó la construcción, When he finished the construction, Salomón Solomon, hizo una oración de dedicación.
he elevated a prayer for dedication. ¿Qué sucedió después de la dedicación? What happened after the dedication? Escucha lo que sucedió. Listen to what happened. La gloria de Dios descendió y llenó el lugar. The glory of God fell upon the place and filled the place up. ¿Sabes qué me decía Dios durante este tiempo de preparación de este congreso? You know what God was telling me while I was preparing this conference? Yo no puedo derramar mi gloria donde no han edificado con esfuerzo, trabajo y dedicación. I can never pour out my glory in a place where it hasn't been dedicated. There hasn't been any La work gloria no cayó done. The glory didn't fall hasta que el templo no estaba terminado. until the temple was rebuilt completely. Pero me di cuenta que no solamente Dios lo hizo una vez. But not only did I find out that God did it once, Dice, y Elías edificó un altar. and it says that Elijah, he built up an altar Edificar quiere decir reconstruir, construir. to build up, to construct, to Y lift up. después Then, de construir, descendió el poder de Dios. after he had built an altar before the Lord, the glory of God fell. Iglesia, Church, a medida que tú y yo reedificamos la iglesia y los unos a los otros, in the measure that you and I rebuild the church and rebuild each other, or el uplift each proyecto other, de Dios se está apresurando a quedar completo. the project, the Lord's project, is growing to an end. Y sooner cuando and se sooner. termina de construir, And when it is finished, entonces la gloria desciende con su poder. then the glory of God will be poured out with His power. Y cuando el poder desciende al templo, And when the power of God is manifested in His temple, no es necesario que nadie administre, there's no need for anyone to porque la minister, presencia de Dios lo sustenta todo. because the presence of Come God will be enough. Vienen días para la iglesia There's days that are coming for the church donde no vamos a tener que imponer manos. where we're not going to need to lay hands. Edifiquemos, Luis, lo que nos ha encomendado Dios. Let us edify, let us build what God has called us to build. Reconstruyamos lo que Dios nos ha encomendado. Let us rebuild, Louis, that which God has called us to rebuild. Eso es nuestro trabajo. That is our job. Hazlo con diligencia. Do it diligently. Conságrate. Consecrate yourself. Trabaja para los demás. Work for others. Invierte Invest tiempo, esfuerzo y dinero. time, money, Y tarde o temprano, and sooner or later, ese ministerio, that ministry, ese llamado, that calling, esa casa, this house, ese matrimonio, this marriage, esa familia that family va a ser llena de la gloria de Dios. will be filled with the glory of God. Porque el Espíritu Because the Spirit of God, primero ordena y después imparte gloria. He puts everything in order, then He imparts His glory. Escucha lo que experimentamos en el pasado What we experienced in the past como iglesia as a church no es comparado con lo que vamos a experimentar de aquí en adelante. doesn't compare to what you and I are going to experience from now on. Sí, Yes? escucha esto. Listen to this. Si tú crees que ya lo vistes todo, If you believe you've seen everything, di conmigo, lo que viene es mejor que lo que ya vi. you haven't seen everything yet. Sí, come on. What's coming is better. Lo que viene va a ser más poderoso que lo que experimentamos en el pasado. What's coming soon is greater than what we experienced in the past. No lo dice el pastor, The pastor doesn't say it. no lo dijo Frank, Frank didn't say it. no lo dijo Ricky, Nor Ricky. no lo dijo Javi. Nor Javi. Lo dice el Señor de los ejércitos celestiales. Says the Lord of hosts. Él está edificando tu vida He's edifying your life para que tú edifiques su iglesia. so that you can rebuild this church. Porque fuimos llamados Because we were called para ser constructores, to be rebuilders, no destructores. not those who cast down people. La murmuración, la crítica Murmuring and criticism destruye. destroys. Tú no estás para maldecir, tú estás para bendecir. You and I are not here to curse. We are here Dios to le bless. dijo a Abraham, y God te told Abraham, bendeciré I will bless you. para que tú seas una bendición para muchas familias. And all the families of the earth will be blessed through you. La bendición no es para que tú estés mejor, es para que tú puedas sustentar a los The necesitados. blessing is not just for yourself so that you can be well off, but Eso- it's so you can
give it to others. Eso es edificar la iglesia. That's what it means to rebuild Estamos a and edify punto, His church. estamos a punto de ver la gloria de una manera que jamás la hemos visto. We are about to experience the glory of God in a way that we've never seen before. Habrá gente de fe. Could there be people of faith? Habrá gente de fe. Is there people of faith here today? Estamos terminando los días We're finishing up the days de la primera gloria. of the first glory. Estamos introduciéndonos We're introducing a la ourselves segunda gloria mayor que la primera. to the second glory, which is greater than A Dios before. To God sea la gloria, be the glory, y a Dios and to God y en su iglesia and His church sea el honor. be the honor. Amén y amén. Amen and amen. Amén y amén. Amen and amen. Amen. Before we dismiss, we're going to do two things. Antes de ser despedidos, vamos a hacer dos cosas. We first want to